tawag kay Kuan sa Cadiz. Ang ipapirmahan kay Napkin. Diri kay Bra na pod. Aray ko. Gigamit di mo karon lang. Pre, simputan daw, pre. Bahala ka na. Sige na lang. Ay ko, ma'am, gigamit din mo kay basa pa. Aray ko. Ay! Makasala naman puntaan ni ma'am. Oh, gatiin napil karon trust na pod. What naman ni naman. Sige ma'am, pirmahan na ko ni ma'am. Dili magagi mong pentel-pen ma'am. May pentel-pen ka? Ako naman ko ha. Diyos ko. Sota ni adlaw-adlaw ma'am ha. Kani mong parang itrapo. Masama na imong bra ma'am uy. Ay Diyos. Aroy! May bra, may panty man.